बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेड ऑडियंस, मतलब स्टूडेंट्स, कलीग्स, तो सबसे पहले मादत मुझे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़ी अब वीडियो अपलोड करने और रिकॉर्ड कराने में देर हो गई। तो आई एम नाउ स्टार्टिंग अगेन और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह दोबारा इतना वक्फा ना हो। तो उसकी वजह जो है वो कोई टेक्निकल थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया तो गैप जो लंबा हो गया। तो आज हम मुझे वेलबींग हमने पढ़ी थी पिछली दफ़ा, तो जहाँ छोड़ा था तो वेलबींग में दो चीज़ें आखिर में यूज़ की थी टर्म्स हमने, PQLI फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो वो तो वहाँ मुख्तसर बयान कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ लोग उन्हें रब्ता करके कहा कि जो PQLI और HDI जो है इसको ज़रा डिटेल से बता दें कि ये कैसे कैलकुलेट होती है और ये क्या चीज़ है। तो इसलिए आज मैं पहला तो आज PQLI तो बता रहा हूँ, इसको हम अपलोड भी कर देंगे, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले जो इसमें होगा उसमें HDI भी साथ होगी और ये जो मेन टॉपिक हम शुरू करने लगे हैं वो भी साथ चलता जाएगा और HDI भी बता देंगे। तो लिहाजा आज हम पहले क्या करते हैं, वो PQLI के बारे में जो है वो पढ़ते हैं कि PQLI जो है वो कैसे, क्या है इसका मतलब, और ये क्या कहलाती है और ये ऐसे क्यों है और ये क्या चाहती है। तो फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है PQLI, ये दिस इज़ ए मेजर ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग। हमने जब वेलबींग डिस्कस किए थे इन डिटेल तो हमने कहा था कि दो उसके कंपोनेंट हैं वेलबींग के, वो एक था ऑब्जेक्टिव और एक था सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मीन जब इंसान या इंडिविजुअल या कम्युनिटी या शहरी या मुल्क के शहरी जो हैं वो जब खुशी महसूस करते हैं, वो महसूस करें कि वाकई हमारे मुल्क की जो तरक्की है उसके समरात और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम तक ट्रिकल डाउन कर रहे हैं, कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं। तो वो उस बारे में ही बात हो कि ये, क्योंकि दोबारा एक उस वक्त भी मैंने थोड़ा बताया था, लेकिन आज कैलकुलेशन पे ज़्यादा बात होगी तो इसलिए थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है। तो बहुत सारी, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम था, बहुत हाई मुश्किल के आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफ़ाइन कर सकें, लेकिन वो तो अपनी जगह, लेकिन उसको मेजर करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। तो लिहाजा एनीवे उन्होंने शुरू में जब स्टार्ट हुआ कि हाउ टू मेजर इट, तो वर्ल्ड बैंक और USAID इन्होंने GNP पर कैपिटा जो है इसको बेसिक इंडिकेटर बनाया। मतलब क्या था कि अगर किसी मुल्क की GNP पर कैपिटा जो है वो अच्छी है, वो ज़्यादा है डॉलर्स में, US डॉलर्स में, तो इसका मतलब है कि लोग जो हैं वो वहाँ पे बहुत मज़े में हैं और उनकी वेलबींग और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये बड़ी देर चलता रहा, लेकिन कुछ अरसे के बाद को इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने एतराज़ किया कि ये आपकी जो अप्रोच है ये कोई सही अप्रोच नहीं है। क्यों? उन्होंने ये कहा कि ये तो एक पैसों की बात हो रही है। अब उसमें ये उन्होंने जो बड़ी मज़े की बात की वो ये थी, और बात भी सही है, आपके सामने होती है, आप गौर करें कि दौलत जो है ये पर कैपिटा ऐसे है कि ये टोटल वेल्थ जो है पॉपुलेशन पे तकसीम करके एवरेज निकाल लेते हैं। अब एक आदमी जो है, हमारे जो मुल्क में अमीर तरीन आदमी कितने होंगे? बहुत थोड़े, और दौलत वहाँ कंसंट्रेट कर रही है, गरीब बहुत ज़्यादा हैं जो इवन पॉवर्टी लाइन से भी नीचे रह रहे हैं। 30 to 40% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। अब अगर आप GNP आप तकसीम करके निकाल, मिसाल मैं दे रहा हूँ, अगर आप कहते हैं जी हम सालाना हमारी जो GNP वो 2500 US डॉलर्स है, अब वो उस आदमी पर भी है जिसको एक वक्त की रोटी मिलती है और एक वक्त वो सारा दिन बाकी भूखा रहता है, और जो अमीर तरीन आदमी है उसके भी 2500 डॉलर और गरीब तरीन आदमी के भी 2500 डॉलर। तो उन्होंने कहा ये तो कोई तरीका नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही, आप कहेंगे उसकी पर कैपिटा इनकम US डॉलर जो 2500 है। तो ये एक उन्होंने कहा ये दिस इज़ ए फैलेसी, ये एक ऐसे गलत तस्वुर है, ये ठीक नहीं है। ये उन्होंने फिर कहा कि फिर इसकी रिप्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज़ द सब्स्टिट्यूट फॉर इट टू मेजर द PQLI के फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को, और कैसे मेजर करें। तो उन्होंने कहा कि बेसिक नीड अप्रोच, कि एक इंसान जो है उसको जो बुनियादी चीज़ें चाहिए आप उनकी बात करें कि भी वो सूरत हाल कहाँ, यानी सोशल सेक्टर, हेल्थ, उसमें क्या हेल्थ है, एजुकेशन है, उसकी का क्या कह सकते हैं, ये दूसरा लिविंग है, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड क्या है,
اس کی کیا کہتے ہیں کہ لباس کیسا ہے، گھر کیسا ہے، پانی کا انتظام کیسا ہے، کمیونیکیشن کیسی ہے، انفارمیشن سروس کیسی ہے. تو مطلب یہ تمام چیزیں جو ہیں جو سوشل سیکٹر کی آتی ہیں، ان کی اگر امپرومنٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فزیکل کوالٹی آف لائف انڈیکس یا ویل بینگ جو ہے وہ بہتر ہے. لیکن مطلب خالی پیسوں کا ہونا، وہ تو چند لوگوں کے پاس ہیں، ان کی ویل بینگ بہت اچھی ہو سکتی ہے، ہوتی ہو، ضروری نہیں پیسوں سے ویل بینگ بھی ہو. تو وہ یہ ہے کہ پھر انہوں نے سبسٹیچیوٹ دیا اس کا کہ یہ پیسوں والوں کو چھوڑیں، یہ نکالیں، باہر کریں، اصل دیکھیں سوشل سیکٹر میں. اب انہوں نے اس کے پھر 3 انڈیکیٹر بنائے اکانومسٹ جو ہیں. تو انفنٹ مارٹیلٹی ریٹ اس ملک کا کتنا ہے، لائف ایکسپیکٹنسی کی کیا صورتحال ہے، اور لٹریسی ریشو کیا ہے، ریٹ کیا ہے، صورتحال اس کی کیسی. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں انہوں نے کہا بھی اس پہ غور کریں. ہم آگے چلتے ہیں بھی یہ انہوں نے 3 کیوں چوز کی. اب یہ دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ اس سے اگر آپ ٹیبل کو دیکھیں تو میں ایک انٹرسٹنگ بات نظر آئے گی کہ جی این پی کا پی کیو ایل آئی کے ساتھ تعلق کسی حد تک بڑا ریموٹ ہے، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کی جی ڈی پی ہے اس کا کتنا حصہ سوشل سیکٹر پہ خرچ ہو رہا ہے. تو ضروری نہیں آپ کا ملک امیر ہو اور آپ کی پی کیو ایل آئی زیادہ ہو، نہیں. بعض امیر ملک ہیں ان کی پی کیو ایل آئی کم ہیں، اور بعض غریب ملک ہیں یا میڈیاکر ہیں، ڈیولپنگ ہیں، ان کی پی کیو ایل آئی بہت زیادہ ہے. اس ٹیبل میں اگر آپ دیکھیں تو سری لنکا کی جو پر کیپیٹا جی ڈی پی 1978 میں تھی، وہ تھی $200. آپ اندازہ کریں 200 تھی، اور ان کی پی کیو ایل آئی 1978 میں 81 تھی، اور یہ 100 ہوتی ہے ٹوٹل، اس میں سے 81 تھی اس کی. تو اس کے مقابلے میں فلپائن کو دیکھیں، وہ ان کی تھی 570. یہ کیا ہے، پر کیپیٹا انکم یا جی ڈی پی جس کو آپ کہتے ہیں، اور ان کی پی کیو ایل آئی سری لنکا سے کم تھی. کہاں 570، جو ڈبل سے بھی زیادہ تھی، ان کے 200 تھے، ان کی 81 ہے اور فلپین کی 72 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب آپ اپنے ملک پاکستان کو بھی دیکھ لیں، اوپر لکھا ہے $240 تھے 1978 میں، اور پی کیو ایل آئی 38 تھی، 100 میں تھے. اب ذرا غور کریں ہم کہاں تھے. تو یہ جو چیز ہے اس نے ثابت کیا کہ واقعی اکانومسٹ ٹھیک کہتے ہیں کہ جی ڈی پی کا زیادہ ہونا گارنٹی نہیں ہے کہ ویل بینگ لوگوں کی وہ جو ہے وہ گارنٹی کی جا سکتی کہ جی وہ لوگ بہت خوش ہیں، بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. تو یہ بڑی واضح بات، واضح مثال آپ کے سامنے ہے. تو پھر کیا ہوا جی، اب یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے لفظ بولا، پیچھے ایک دفعہ سلائڈ کر دیتا ہوں. پر کیپیٹا انکم اور جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں. تو ذرا پہلے ہم یہ سمجھ لیں، یہ آخر یہ 3 ٹرمز ہیں، یہ ہے کیا؟ وہ ہیں جی ڈی پی، جی این آئی اینڈ کیا ہے، جی این پی. یہ 3 ان میں فرق کیا ہے؟ بڑا سادہ ہے، بہت آسان ہے. آپ دیکھیں جی ڈی پی، ڈی پہ زور ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. اچھا، اب اس ڈومیسٹک پہ زور ہے، باقیوں پہ سارا لفظ جو ہے گراس ہی ہے، اور وہ پروڈکٹ ہے، وہ تو وہی ہے. لیکن یہ ڈومیسٹک کیا چیز ہے؟ یہ کہتا ہے کہ یہ جغرافیکل ہے، یہ آپ کے اپنی جغرافی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، یہ گوڈز اور سروسز جو بھی ہیں ملک کے اندر، یہ پروڈیوسڈ ود ان دا کنٹری بارڈر، جو آپ کا ملک ہے اس کے اندر پروڈیوس ہو رہی ہیں، ارسپیکٹو آف دا نیشنلٹی. مثال کے طور پر پاکستان میں ملٹی نیشنل کمپنیز کام کر رہی ہیں جو کہ یہاں کے رہائشی نہیں ہیں لیکن کام یہاں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اتنی کمپنیز آپ دیکھ لیں، جتنی بھی ہیں، اس میڈیسن بنا رہی ہیں اور بہت کچھ سامان، کاریں بن رہی ہیں. یہ تمام جو ہیں یہ ہمارے یہاں پاکستان کے شہری نہیں ہیں، کوئی جاپان سے ہیں، کوئی یو ایس سے ہیں، کوئی یو کے سے، تو لیکن وہ کام پاکستان میں کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ جو کمائی کریں گے وہ کہاں شامل ہوگی؟ وہ پاکستان کی کمائی میں شامل ہوگی. تو اس کا ایگزامپل دیا ہوا ہے، پروڈکشن آف اے جرمن اون فیکٹری ان دا یونائٹڈ اسٹیٹ ول بی کاؤنٹڈ ایز پارٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ جی ڈی پی. حالانکہ وہ ہے جرمن. ایک اگر کوئی آدمی یو کے سے پاکستان میں آ کے انڈسٹری لگائے تو جو وہاں سے کمایا جائے گا، جو وہاں سے چیزیں بنیں گی اور اس سے کمائی ہوگی، وہ پاکستان کی کمائی کاؤنٹ ہوگی، جاپان کی کمائی کاؤنٹ نہیں ہوگی. یہ جی ڈی پی کہلاتی ہے. پاکستان کے اپنے نیشنلز اور دوسرے نیشنل جو دوسرے نیشنلٹی کے لوگ ہیں، جو کچھ وہ کماتے ہیں، یہ جی ڈی پی کہلاتی ہے. یہ اس کو ڈومیسٹک کہتے ہیں کہ بھئی گھریلو. یہ تو لہٰذا یہ جغرافی کے پہ ہے، وہ
उस ज्योग्राफी के अंदर यानी पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर जो रहता है और जो कमा रहा है, बना रहा है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो पाकिस्तान की काउंट होगी। बड़ी सिंपल सी बात। और नेशनल, ये सिंपल बात। अब क्या है, यूके का आदमी पाकिस्तान में कारों की इंडस्ट्री लगा के बैठा, अब वो जो इनकम है उसकी दो जगह पे काउंट होगी, पाकिस्तान में भी काउंट होगी, और वो चूँकि वो आया हुआ है इससे जापान से, तो जापान में भी काउंट होगी। तो वो दोनों तरफ जब होती है तो उसको GNP कहते हैं। तो ये याद रखें कि एक आदमी, फिर वही मिसाल ली, वही जर्मनी की चल रही है नीचे भी, कि जर्मनी का आदमी है, यहाँ उसने इंडस्ट्री लगाई हुई है, तो लिहाजा उसकी जो क्या इनकम है वो जर्मनी में भी काउंट की जाएगी, क्योंकि वो जर्मन है, शहरी है वहाँ का। तो और पाकिस्तान में भी काउंट होगी, हालांकि यहाँ का शहरी नहीं है। तो लिहाजा ये GNP और GDP में ये फ़र्क है कि वो दोनों जगह पर उसकी काउंट होगी, कि ये नेशनैलिटी पे है कि चूँकि वो हमारा नेशनल नहीं है, लेकिन हम उसको शामिल करेंगे, लेकिन उसको ये भी इजाज़त होगी कि वो अगर बाउंड्री से बाहर भी रहता है तो वो अपने मुल्क में भी उसको रब जो, हालांकि जापानी जो है वो रहता हमारी बाउंड्री में है, लेकिन नेशनल जापानी है, तो लिहाजा जापान में भी उसकी इनकम काउंट होगी कि जापानी शहरी होने का नाते वो पैसे कमा रहा है और वो भेज भी रहा होगा उनको जापान को, तो लिहाजा वहाँ भी ये काउंट होगा, तो दोनों तरफ काउंट होगा। तो GNA के लिए इतना, ग्रास नेशनल इनकम, इसके लिए इतना समझ लें, ये कुछ नहीं है, ये GDP का दूसरा नाम है। आप इसको सिंपली ऐसे समझ लें, ये GNI जो है ये नेशनैलिटी पे डिपेंडेंट है। ये अब GDP की बजाय ज़्यादातर लफ्ज़ GNI यूज़ होता है, दे सिनोनिमस हैं, और ये आप इनको समझें ये बिल्कुल वैसे हैं। ये भी नेशनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत बेस्ड ऑन नेशनैलिटी। ठीक है जी, ग्रास नेशनल इनकम। तो ये आप याद रख लें कि ये GDP और आपको ये जो GNI है ये एक ही चीज़ है, ठीक है, रादर देन ऑन ज्योग्राफी। तो नेशनैलिटी पे डिपेंड करिए। अब आप इतनी बात ज़हन नशीन कर लें। नेक्स्ट, तो ये आपका दरमियान में आ गया ताकि आपको पता चले ये है क्या। अब PQLI जो है आपको पहले पता है सब्जेक्टिव कंपोनेंट है। ये अब GNP की बात कर चुके को उसको नहीं, ये करती है सोशल सेक्टर को, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसी। अब देखें, अगर जो आमदनी है मुल्क की वो सोशल सेक्टर में गवर्नमेंट फैसला करेगी, वो पॉलिसी बनाएगी कि एजुकेशन है, हेल्थ है, दूसरी और चीज़ें जो कम्युनिकेशन है, सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई है, हाउसिंग है, तो ये तो ट्रांसपोर्ट है, ये जितनी भी हैं ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, तो उनमें इन्वेस्टमेंट होगी, बजट का हिस्सा जाएगा। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में शामिल नहीं तो कोई खर्च वहाँ नहीं होगा, तो आपकी फ़िज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है वो नीचे की तरफ रहेगी, वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। तो लिहाजा ये इतनी बात आप नशीन करें कि ये सोशल, इकनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है किसी मुल्क पे कि उसकी PQLI क्या करने जा रही है। तो अब ये PQLI आई कहाँ से? ये एक प्रोफेसर साहब थे इकोनॉमिक्स के, प्रोफेसर मॉरिस डी मॉरिस। तो उन्होंने 1979 में ये इन्वेंट की PQLI। जब उन्होंने ये एतराज़ किया कि जी ये चीज़ ठीक नहीं है GNP की, तो उन्होंने उसका सब्स्टिट्यूट यही PQLI दिया कि ये PQLI है जो असल में सही रिप्रेजेंटेटिव है सब्जेक्टिव वेलबींग का, तो लिहाजा इसको यूज़ किया जाए। और फिर उन्होंने कहा कि इसको कैसे करेंगे। उन्होंने कहा 3 इंडिकेटर का इंडेक्स है। एक क्या, इन्फेंट मार्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1। इसमें से इन्फेंट मार्टेलिटी रेट इसलिए निकाल दिया, एज 1 इसलिए है कि आप पूरा देखेंगे जो सुर्ख नज़र आ रहा है यह है इन्फेंट मार्टेलिटी। आपने 1 साल वाली मार्टेलिटी निकाल दी, तो अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है आप 1 साल की उम्र पे काउंट करेंगे, बर्थ पे नहीं करेंगे। तो बेसिक लिटरेसी रेट, हमारे यहाँ लिटरेसी रेट क्या है, तो वो जिस मुल्क में भी है, तो 3 उन्होंने ये इंडिकेटर दिए कि इनको आप बेस बनाएंगे, इसके ऊपर PQLI जो है वो कैलकुलेट होगी। तो अब आगे चलें जी। इसके वो उन्होंने कहा कि इसको हर तीनों जो हैं इसमें आप फिर देख लें। पहला है इन्फेंट मार्टेलिटी रेट, इसको उन्होंने मार्क्स स्कोर दिए 0 to 1, यानी ये स्कोरिंग ऐसे है, आगे मैं इसकी डिटेल बताता हूँ। इसी तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी को दिए 0 to 100,
infant mortality 0 to 100, life expectancy 0 to 100, basic literacy rate 0 to 100. ये अब इनके नंबर हैं. इन तीनों को अगर आप काउंट करेंगे तो आखिर में जब मीन निकालेंगे तो 300 का मीन 3 आएगा, 0 का 0 आएगा, तो 0 to 100 मार्क्स बनते हैं PQLI के, स्कोर बनते हैं. तो इनको एवरेज कर लेते हैं. जो भी आप अचीव करता है कोई मुल्क, यानी वो इन्फेंट मार्टेलिटी में कितने मिल रहे हैं नंबर, उसको स्कोर कर रहा है, लिटरेसी में कितने में कर रहा है, और इन्फेंट मार्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इनमें कितने करें, इन तीनों को जमा करके 3 पे तकसीम कर देते हैं, तो जो रिज़ल्ट आता है वो आपकी PQLI होती है. तो अब इसमें ज़रा गौर से अब यहाँ से देखें ये कैलकुलेशन शुरू हो रही है, कैसे होती है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बेसिक लिटरेसी रेट पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, इसमें नेगेटिव नहीं है. लिटरेसी सिंपल, अगर ऊपर की तरफ जा रही है 60%, 70%, ये तो मतलब क्लियर नज़र आता है, ये पॉजिटिव इंडिकेटर है. इसके लिए हमें नेगेटिव या इलिटरेसी मैयर करने की ज़रूरत नहीं. नेगेटिव इंडिकेटर उसको कहते हैं जिसके लिए जो नुकसानदेह हो, जो बुरा हो, उसको नेगेटिव इंडिकेटर कहते हैं. तो ये एजुकेशन का बढ़ना या एजुकेशन का लेवल जो है ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है. सेम एज विद लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अगर आपकी ये जो ज़िंदगी की लंबाई लॉन्गिविटी है कि आपकी उम्र कितनी होगी ऑन एवरेज, तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है. तो इसके लिए नेगेटिव इंडिकेटर निकालने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन इसमें एक इंडिकेटर ऐसा है, ये बेस्ट परफॉर्मेंस होगी तो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, वर्स्ट होगी तो 0 मिनिमम होगी. इन्फेंट मार्टेलिटी रेट जो है वो एक नेगेटिव इंडिकेटर है. ठीक है, अब ज़रा गौर करें नेगेटिव कैसे है कि ये इसमें मौत का जिक्र है, ज़िंदगी का नहीं. तो हम इन्फेंट जो है मर रहे हैं, तो अगर इन्फेंट, अब ज़रा गौर करें पॉजिटिव क्यों कहा, और इसको यहाँ कंपैरिजन मैं कर देता हूँ. लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है. और अगर इन्फेंट मार्टेलिटी ज़्यादा है तो ये तो नेगेटिव है, ये तो हम नहीं चाहते. हम तो कहते हैं इन्फेंट मार्टेलिटी कम हो, लिहाजा दैट विल बी काउंटेड एज नेगेटिव इंडिकेटर. तो सेम इज विद बेसिक लिटरेसी. लिटरेसी रेट ज़्यादा है, खुशी की बात है, पॉजिटिव इंडिकेटर है. और इन्फेंट मार्टेलिटी ज़्यादा है, फिर वही बात, नेगेटिव इंडिकेटर है, ये बुरी बात है. हाँ, अलबत्ता इन्फेंट मार्टेलिटी रेट कम होगा तो फिर वो अच्छी बात होगी, हम उसको मैक्सिमम नंबर देंगे. और अगर वो ज़्यादा होगा तो फिर उसको मिनिमम मिलेंगे. लिहाजा वो नेगेटिव इंडिकेटर इसीलिए कहलाता है कि उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है स्कोरिंग से. तो साफ ज़ाहिर है अगर इन्फेंट मार्टेलिटी रिड्यूस होता जाएगा उसके नंबर बढ़ते जाएंगे. अगर इन्फेंट मार्टेलिटी रेट बढ़ रहा है तो उसके नंबर कम होने शुरू हो जाएंगे. लिटरेसी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में अदर वे राउंड है. वो क्या है कि जब वो बढ़ेंगे तो उनके स्कोर भी बढ़ते जाएंगे, कम होंगे तो तब भी स्कोर कम होंगे. अब इसमें उलट है, तो लिहाजा वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. अब ये कैसे, इसका फार्मूला देख लें. पॉजिटिव इंडिकेटर्स का एक इंडेक्स निकालना होता है कि अचीव हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है. अब देखें इसमें ये किया जाता है फार्मूला, एक्चुअल वैल्यू किसी मुल्क की. पाकिस्तान में एक्चुअल वैल्यू लाइफ एक्सपेक्टेंसी की कितनी है, किसी भी साल आप जिस साल की निकालना चाहें कि उसकी एक्चुअल वैल्यू लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, माइनस मिनिमम वैल्यू. अब ये आगे मैं बताता हूँ ये मिनिमम कहाँ से आती है. फिर आगे डिवाइडेड बाई मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. ये मैक्सिमम और मिनिमम जो हैं ये फिक्स कर दी गई हैं एक डाटा के ऊपर. ये आगे मैं आपको भी बताता हूँ. तो ये था फॉर पॉजिटिव इंडिकेटर्स, फार्मूला ये है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. नेगेटिव इंडिकेटर के आप ज़रा आए तो उसमें लिखा होगा ये उलट गया. मैक्सिमम वैल्यू, अब मैक्सिमम यहाँ क्या थी, वहाँ ऊपर अभी मैक्सिमम से एक्चुअल वैल्यू माइनस हो रही है. इधर नीचे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये डिफरेंस रेंज है जो मैक्सिमम और मिनिमम का, वो एक है. डिनोमिनेटर इनका एक है, न्यूमरेटर में फ़र्क है. जो पॉजिटिव इंडिकेटर है उसमें एक्चुअल वैल्यू से मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे. ये अभी मैं फार्मूला आगे आपको वैल्यूज बताता हूँ तो समझ आ जाएगी. तो मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव इंडिकेटर में से मैक्सिमम वैल्यू से जब आप एक्चुअल वैल्यू करेंगे तो ये न्यूमरेटर होगा, तो एक्चुअल वैल्यू उसमें से निकालेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं. ये अब आपको ये देखिए, ये फार्मूला बताना था. ये देखें, ये जब डॉक्टर मॉरिस ने ये इन्फेंट मार्टेलिटी, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1
اس کو انڈیکیٹر بنایا تو انہوں نے میکسیمم ویلیوز اور منیمم ویلیوز فکس کی فارمولے کے لیے. تو اس وقت جو ہے انہوں نے دیکھا یہ ڈیٹا انہوں نے لیا 1950 سے لے کے تقریباً یہ 2000 تک. تو یہ مطلب انہوں نے یہ چیزیں جو ہیں اپ گریڈ ہوتی رہیں. تو اب انہوں نے آپ یہ دیکھیں انفینٹ مارٹیلٹی ریٹ 1950 میں لیا تو اس میں تھا 229 پر 1000 لائف برث. یہ ایک ورسٹ جو تھا لیول، یہ دنیا میں گلوب میں سب سے زیادہ جس جگہ کا تھا وہ تھا 229. تو یہ ورسٹ تھا اور اس کو نمبر ملیں گے 0 کیونکہ یہ ورسٹ ہے، آخر ایکسٹریم پر ہے تو یہ 0. اور اپر اینڈ جو تھا وہ 9. اب دیکھیں انفینٹ مارٹیلٹی ریٹ 229 اچھا ہے یا 9 اچھا ہے، تو لہٰذا وہ بیسٹ اچیومنٹ ہے، اس کو ملیں گے 100. تو لہٰذا وہ 100 مارکس لے گا اور یہ 0 مارکس لے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ تھا 2000 میں فار دا ٹیئر 2000. تو انہوں نے اس وقت کی تمام جو تقریباً انہوں نے 13 کنٹریز لیے جس کی ایوریجلی باس میں یہ ایک انہوں نے رینج دے دیا آپ کو کہ انفنٹ مارٹیلٹی ریٹ جو ورسٹ ہے وہ 29 میکسیمم جو اس وقت ریکارڈ کیا گیا، اور جو منیمم تھا دیٹ واز 9 پر 1000 لائف برث. 9 والا جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور جو 229 والا ہے 229 ورسٹ ہے وہ، لہٰذا اس کو 0 ملے گا، اس کو 100 ملیں گے. آگے چلیں. لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ ایج 1 1950 میں یہ 38 ایئرس تھی. ڈاکٹر مورس نے اس کو 0 پر، یا آپ دیکھیں لائف میں بہت کم ہے، یہ 38 تھی. اور یہ جو ہے میرا ویتنام کی تھی میرا خیال، تو یہ 0 دیا نمبر اس کو. اور یہ جو اپر لمٹ تھی وہ 77 ایئرس تھی فار بوتھ مین اینڈ ویمن بوتھ. یہ 2000 میں جو ریکارڈ کی گئی تو وہ 77 کو میکسیمم رکھا. تو اب انفنٹ مارٹیلٹی ریٹ 229 میکسیمم، اور ادھر اپر لمٹ جو ہے لائف ایکسپیکٹنسی کی وہ 77 ہے، اور جو لوور لمٹ ادھر تھی دیٹ واز 9 انفنٹ کی، اور یہ جو ایکسپیکٹنسی ہے یہ 38 تھی. یہ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں اب آگے بیسک لٹریسی. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہاں سمجھ لیں یہ دو اس کی میکسیمم اور منیمم اس لیے کی کہ انفینٹ مارٹیلٹی ریٹ کبھی 0 نہیں ہو سکتا، تھوڑا بہت ہوگا چاہے ایک ہی ہو، اور میکسیمم کی اس کی حد کوئی نہیں ہے کیونکہ کہیں بھی جا سکتا. تو سیم از ود لائف ایکسپیکٹنسی کہ لائف ایکسپیکٹنسی 0 نہیں ہو سکتی، تھوڑی بہت تو ضرور ہوگی، اور سب سے زیادہ اس کی کوئی حد نہیں. اب کوئی 500 سال زندہ رہے تو میری آپ کی طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو لہٰذا اس کی اس لیے میکسیمم اور منیمم ویلیو فکس کرنی پڑی. اب جو لٹریسی ہے اس کا میکسیمم اور منیمم نہیں ہوتا. کیسے؟ یہ دیکھیں کوئی ملک جو ہے اس کی آبادی یا تو بالکل ان پڑھ ہوگی تو 0، سارے پڑھے ہوئے ہوں گے تو 100%، یا 0% ہوں گے یا 100% ہوں گے، یعنی اسی کے درمیان ہوگی. کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان کی جو بیسک لٹریسی ریٹ ہے وہ -1 ہے، ایسے نہیں ہوگا. تو وہ 0 سے اوپر ہی ہوگا. مطلب ہے کہ جی 2% لوگ پڑھے ہوئے ہیں، 3% لوگ پڑھے ہیں. کبھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ امریکنز جو ہیں 110% پڑھے ہوئے ہیں، نہیں، 100% پاپولیشن پڑھی ہوئی. تو 0 اور 100، میکسیمم 100 ہے % ایجوکیشن اور وہ 0 ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ اس کی میکسیمم اور منیمم فکس ہے، اس کو آپ آگے پیچھے اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ یا منیمم یہ ہے کہ سارے لوگ جاہل ہوں گے، بیسٹ ہے سارے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے 100%. اس سے 0 سے نیچے نہیں ہوتا، 100 سے اوپر نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ آپ ذہن نشین کیجیے. اب یہ ٹیبل دیکھیے، یہ اس کو ٹیبل میں بنا دیا میکسیمم اور منیمم کو. دیکھیں انفنٹ مارٹیلٹی ریٹ یہ پہلی ڈائمنشن ہے، یعنی وہ انڈیکیٹر جو تھا. میکسیمم 229، منیمم 9، رینج ڈفرینٹ جو آ رہا ہے وہ ہے 220، یہ بعد میں کام آئے گا نیچے. لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ ایج 1 77 بیسٹ تھا میکسیمم، اور کم سے کم دیٹ واز 38، ڈفرینس آ رہا ہے 39. بیسک لٹریسی 100%، منیمم 0،
डिफरेंस आ रहा है 100। तो ये एक बुनियादी तौर पर ये टेबल है जो एक्चुअली बेस प्रोवाइड करता है आपको PQLI को कैलकुलेट करने के लिए। और नाउ हाउ वी कैलकुलेट, ये देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ PQLI। ये जो वैल्यूज़ अब मैंने यहाँ पाकिस्तान की दे दी हैं 2021 की, ये पिछले साल की वैल्यूज़ हैं पाकिस्तान की। इन्फेंट मार्टेलिटी रेट 54, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67 ईयर्स, ये IMR 54 पर 1000 लाइफ बर्थ है। और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ईयर, दैट इज 67 ईयर्स। एंड बेसिक लिटरेसी 58%। अब ये 3 आ गए। अब देखें, इसका इंडेक्स से निकालना है, वो जो वैल्यूज़ हमें डॉक्टर मॉरिस ने दी हैं उसके मुताबिक। अब उसमें फार्मूला था पॉजिटिव इंडिकेटर्स और नेगेटिव इंडिकेटर्स का। तो अब इसमें हम पहले लिखा हुआ है इन्फेंट मार्टेलिटी रेट इंडेक्स। अब इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव इंडिकेटर है। तो नेगेटिव इंडिकेटर में वो जो मैक्सिमम था, यानी जो इन्फेंट मार्टेलिटी माइनस एक्चुअल, जो जिस मुल्क का आप देखना चाहते हैं उसका जो एक्चुअल है, मीन जैसे पाकिस्तान का 54 है, तो आप देखें 229 माइनस 54। अब ये 54 पाकिस्तान का एक्चुअल है 2021 का। और जो डॉक्टर मोरस ने नोट किया था 1950 में, वो 229 था मैक्सिमम। ये पाकिस्तान का मैक्सिमम या एक्चुअल वैल्यू क्या है 54। ये उस वक्त जो था किसी मुल्क का वो 29 था, तो उसमें से ये माइनस हम कर रहे हैं। अब नीचे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। वो मैक्सिमम थी 229, मिनिमम था 9, तो लिहाजा 229 में से 9 माइनस किया तो जवाब आया 220। अब देखिए 229 माइनस 54 डिवाइडेड बाई 220, द आंसर इज 0.79। अब ये हो गया आपका इन्फेंट मार्टेलिटी इंडेक्स, इन्फेंट मार्टेलिटी रेट। सिमिलरली लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये अब पॉजिटिव इंडिकेटर है। अब इसका जो फार्मूला आपको याद हो अगर, तो वो था एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मीन अब लाइफ इंडेक्स में आपने देखा था 77 था मैक्सिमम और मिनिमम था 38। तो अब एक्चुअल वैल्यू पाकिस्तान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की है दैट इज 67 ईयर्स माइनस 38 ईयर्स जो मिनिमम थे डॉक्टर मोरस के मुताबिक। जो कोई फार्मूला है उसके मुताबिक चलना होगा, डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन टू मैक्सिमम और मिनिमम। हमने देखा था कि वो 77 माइनस 38 मिनिमम, उसका डिफरेंस आता है 39। आपने ये वैल्यूज़ पुट की और कैलकुलेट किया तो जवाब आया 0.74। तो ये आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है। अब रह गया अगला पॉजिटिव इंडिकेटर बेसिक लिटरेसी रेट इंडेक्स। उसका कैसे, फिर वही एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू पाकिस्तान की 58 है फॉर 2021 माइनस 0, यानी वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या थी 100% और 0%, तो 0 और डिवाइडेड बाय डिफरेंस क्या है 0 और 100 का है तो 100 होगा। तो 58 डिवाइडेड बाय 100 दैट विल गिव यू 0.58। अब ये तो 3 इंडेक्स्ड वैल्यूज़ आ गई डॉक्टर मोरस के फार्मूले के तहत। अब आपकी ये वैल्यूज़ हैं जो PQLI को डिटरमिन करेंगी। तो PQLI विल बी, आप तीनों इंडेक्स जमा करते हैं, जो उसका मजमू है उसको 3 पे तकसीम करके एवरेज निकालते हैं। अब देखें आपने जमा किया तो उसका जो जवाब आया है पाकिस्तान के लिए वो है 0.70। मीन ये जो 100 है PQLI 0 to 100 होती है, तो ये कितनी है, ये 0.7 का मतलब है कि हम 70 पर हैं, हम 70 पर है 0.70। तो लिहाजा आप वो 0 से 100 है तो ये हम मतलब 0.70 पे निकाला है। आप इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100 में थे तो ये आपको 70 पर ले आएगा कि आप 70 पर हैं। तो यानी आप ये ले लें कि आप अच्छे PQLI की तरफ जा रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है ये फिगर्स जो हैं वेदर दीज आर करेक्ट या मतलब ये ऐसे मतलब अंदाजे पे हैं, कोई छोटा सा सैंपल लेके सर्वे। लेकिन चूँकि पाकिस्तान ने पब्लिश की हुई हैं और ये पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन लेते हैं और ये वर्ल्ड बैंक की जो दी हुई वैल्यूज़ हैं जो मैंने पुट की हैं यहाँ पाकिस्तान के लिए कि वो 54 है, 67 है और 58 है, ये वर्ल्ड बैंक ने दी हुई है। तो लिहाजा हम उसको सही मानते हुए
PQLI پاکستان کی 0.70، تو مطلب یہ 100 میں سے مین 70 ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو اٹ واز آل اباؤٹ PQLI، تو میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کو اگر آپ ایک دفعہ پھر خود پڑھ لیں گے تو آپ فارمولہ صرف یاد رکھنا ہے اور آپ کو ویلیوز کا پتہ ہو۔ ڈاکٹر مورس نے جو کیا، اور پھر میں نے تھوڑا پہلے بیک گراؤنڈ بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ہم بچے کم مرے، کون سا آدمی ہے جو چاہے گا کہ اس کی اولاد مرے؟ تو لہذا کوئی بھی ملک جو ہے اس کی آبادی یہی چاہے گی کہ بچوں کی ڈیتھ بہت کم ہو، اس کے بعد ہماری عمر لمبی ہو، اور دوسری بات کہ ہم پڑھے لکھے ہوں۔ تو یہ تمام خواہشیں جو ہیں یہ انسان کو خوشی کا باعث بنتی ہیں اگر یہ انفنٹ مارٹیلٹی ریڈیوس ہو، لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ جائے اور ایجوکیشن بڑھ جائے۔ تو اس کی اپنی وجوہات ہوتی کہ یہ سارا کچھ جب ہوگا تو لوگ خوش تو ہوں گے کیونکہ کمائی زیادہ ہوگی، خرچے کم ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس بیماری کم ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس اب جو آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کا آکوپیشن اچھا ہوگا، آپ کی انکم اچھی ہوگی، اچھا کھائیں پئیں، اچھے طریقے سے رہیں گے، اچھی ہاؤسنگ ہوگی، اچھا پانی ہوگا، اچھی سے یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اسی طریقے سے پھر آپ کی صحت اچھی ہوگی، صحت اچھی ہوگی تو زندگی اچھی ہوگی، اور پھر آپ کی زندگی لمبی ہوگی۔ تو PQLI کو اس بیک گراؤنڈ میں ڈاکٹر مورس نے انٹروڈیوس کرایا تھا۔ تو تھینک یو سو مچ فار دس ٹوڈے۔ تو یہ PQLI امید کافی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کہیں پرابلم ہو تو اپنے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، کوئی غلطی ہو تو وہ بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، کوئی کلیگ میرے جونیئر یا سینئر دیکھ رہے ہوں تو وہ بھی مجھے کمنٹ کر کے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں کریکشن کر سکوں اس کی کہیں اگر غلطی ہے تو۔ بہت شکریہ آپ کا، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔